कारखाने को नहीं टैक्स डालता जितने इन्होंने मस्जिद के बिल में डाले। टेलीविजन फीस, अब मुझे पता है मस्जिद में टेलीविजन चलता है, जनरल सेल टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद फाजल टैक्स है, ये मजीद टैक्स क्या है जिसका कोई पता नहीं, ये किसके खाते में जाना है, कहाँ जाना है। सारे टैक्स ही मस्जिदों पे डाल देते, तब बड़ा दुख हुआ। हमारे वजीर वगैरह हैं, उनकी फ्री बिजली होती है और मस्जिदों को ये फ्री बिजली नहीं दे सकते। ये वो मस्जिद है जिसको बिजली के बिल आने पर बंद कर दिया गया। मस्जिद को ताला लगाया गया था, ये हमने एहतजाजन लगाया था। जब हमने मोहल्ले के लोगों से बात की मस्जिद का बिल इस मरतबा ज़्यादा आ गया है तो आप थोड़े थोड़े पैसे डालें और बिल जमा करा दें। वो सब अपने अपने घर से अपना बिल बिजली का लेके आ गए। उन्हें कहा जी हमारा बिल भी 3-3 गुना ज़्यादा आ गया है, ऐसा वक्त ना हमें देखना पड़े, उससे पहले मौत आ जाए कि अल्लाह के घरों को ताले लगे और अल्लाह के घर बंद हों। बस ये मैं मस्जिद में एंटर हो चुकी हूँ और अगर मैं आपको मस्जिद दिखाऊं तो ये वो मस्जिद है जहाँ सहन में नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो सिर्फ 4 पंखे यहाँ पे नमाजियों के लिए लगाए गए हैं। वो भी मेरा ख्याल आधे जो पंखे हैं वो सोलर पर कन्वर्ट हैं और नमाजी जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हमको दिखाते हैं कि ये वो मस्जिद, अगर हम इसकी नॉर्मल टाइल्स की बात करें तो नॉर्मल टाइल्स जो हर घर में लगी होती हैं, क्या जो हमारे घर में सहूलियात हैं वो तो मस्जिद में नहीं है, एसी वगैरह या हर चीज़ तो मस्जिद में मौजूद नहीं होती। लेकिन क्या है कि जो बिल मस्जिद को आ गया उसकी वजह से इस मस्जिद को बंद करना पड़ा। तो ये मस्जिद के बरामदे में भी हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मौलवी साहब मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिल जो है वो मस्जिद को कितना आया है? ये 66,000 रुपये से समथिंग ऊपर बिल आया है। और ये मस्जिद को ताला लगा गई, यहाँ के जो मौज़िन हैं उन्होंने ताला लगा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि मस्जिद जो है वो बंद होने वाली चीज़ है? अल्लाह के दर को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर को बंद किया जा सकता है? देखिए जी, अल्लाह के घर हैं, इनको ना तो को बंद कर सकता है और ना ये क़यामत तक बंद होंगे। लेकिन ये जो मस्जिद को ताला लगाया गया था ये हमने एहतजाजन लगाया था कि जिस तरह मस्जिद के साथ ये सिर्फ ये नहीं कि हमारी मस्जिद के साथ, तमाम मसाजिद के साथ जिस तरह ये ज़्यादती कर रहे हैं और जिस तरह ये टैक्सेस डाल रहे हैं मस्जिद के बिजली के बिलों में। मैं अभी आपको इनके टैक्स गिनवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसने तो कोई कारखाने को नहीं टैक्स डालता जितने इन्होंने मस्जिद के बिल में डाले हुए हैं। ज़रा हमें जी ये देखें, इसमें मसूल बिजली टैक्स है, टेलीविज़न फ़ीस है, मुझे पता है मस्जिद में टेलीविज़न चलता है, उसके बाद जनरल सेल टैक्स है, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद फाजल टैक्स है और सबसे आगे मज़ीद टैक्स है। ये मज़ीद टैक्स क्या है कोई पता नहीं। मज़ीद टैक्स कभी आपने सुना है? मज़ीद टैक्स इतने टैक्सेस के बाद लिखा हुआ जी मज़ीद टैक्स, और मज़ीद टैक्स कितना है? 2700 रुपया, 42 रुपये, 2742 रुपये मज़ीद टैक्स है जिसका कोई पता नहीं ये किसके खाते में जाना है, कहाँ जाना है। उसके बाद आगे आ जाता है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एंड जनरल सेल टैक्स, ये भी 2716 रुपये है। यानी कि इस तरह इतने 2700 3-3 हज़ार रुपये टैक्स डाले हुए हैं जिनका पता है। उसके बाद आखिर में आ जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स। तो ये इतने सारे टैक्सेस डाल के जो उन्होंने जुल्म किया है मस्जिद के ऊपर, और मस्जिद में जो अल्लाह के नेक बंदे नमाज़ें पढ़ने आते हैं उनके ऊपर जो जुल्म किया है, तो इसी जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी मस्जिद को एहतजाजन ताला लगाया ताकि हमारी आवाज़ अहबाब अख्तियार तक पहुँचे और उन्हें कुछ शर्म आए कि ये जो अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह की मसाजिद हैं, इनको तो हम कम अज़ कम ये टैक्सेस से इस्तिस्ना दें। तो यही वजह बनी कि कुछ हमारा जो मस्जिद का फंड्स है वो भी कम था, क्योंकि ये मोहल्ले की मस्जिद है, ये किसी सोसाइटी की या किसी कोई ऐसे पोश इलाके की मस्जिद नहीं है जहाँ बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हों या मस्जिद को आमदन हो, दुकानें वगैरह हों। 27 तारीख लास्ट 26 तारीख को में बिल आ गया। जब बिल आया, बिल देखा तो 66,000 है। तो जब हमने अपने पास जो पैसे जमा थे उनको काउंट किया तो तकरीबन को 20-25 हज़ार कम पड़ रहे थे। तो जब हमने अगले दिन लास्ट डेट थी तो हमने सोचा कि चलो मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उनसे पैसे लेते हैं और बिल जमा कराते हैं। जब हमने मोहल्ले के लोगों से बात की, भाई मस्जिद का बिल इस मरतबा ज़्यादा आ गया है तो आप थोड़े थोड़े पैसे डालें और बिल जमा करा दें। तो आगे से मोहल्ले के लोगों ने कहा जी हम आते हैं। हमने कहा शायद पैसे लेने गए हैं, वो सब अपने अपने घर से अपना बिल बिजली का लेके आ गए। उन्हें कहा जी हमारा बिल भी 3-3 गुना ज़्यादा आ गया है, तो अब हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको पैसे दें या अपने घर का बिजली का बिल जमा कराएं। तो लिहाजा फ़िल वक़्त हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको दें। तो फिर हमने यही सोचा कि अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिर हमने एहतजाजन मस्जिद को ताला लगाया और फिर वीडियो अपलोड की ताकि पता चले कि ये जुल्म और ज़्यादती किस हद तक चली गई है। अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, कारी साहब की एक मस्जिद जो है जहाँ पे बच्चे नमाज के लिए, कुरान मजीद के लिए आते हैं, ये मसाजिद जिस तरह रोज़ बरोज़ बिन बिलों की वजह से बंद होती जाएंगी फिर तो? देखिए जी, बहुत ही अफसोसनाक बात है
اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اور جہاں پر یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب لوگوں نے احتجاجاً مساجد کو تالے لگانے شروع کر دیے ہیں، اور ہماری دعا اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں کہ ایسا وقت نہ ہمیں دیکھنا پڑے، اس سے پہلے موت آ جائے کہ اللہ کے گھروں کو تالے لگیں اور اللہ کے گھر بند ہوں یہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انما یامر مساجد اللہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، تو جو اللہ کے گھر ہیں اس کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سعودیہ میں دیکھا ہے کہ وہاں سے لوگوں جو عام عوام ہیں ان سے مسجد کے بل لیے جاتے ہوں؟ تو انہیں بھی شرم کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اگر ان کے جو پارلیمنٹ کی مسجدیں ہیں، صوبائی اسمبلی کی مسجدیں ہیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی مسجدیں ہیں، گورنر ہاؤس کی مسجدیں ہیں، دیگر تھانوں میں مسجدیں ہیں، ان کے بل تو یہ سرکاری کھاتے سے جاتے ہیں۔ تو جو عام لوگوں کی، جو غریب غربا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مساجد بنائی ہوئی ہیں، ان کا بوجھ محلے والوں نے خود اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر محلے کے لوگ اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کے مساجد کو چلا رہے ہیں، ان کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو یہ ایک اس میں سے تھوڑا سا بجلی کا بل ہے یہ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں لے لے تو اس سے اہل محلہ کو بھی آسانی ہوگی، اور یہ دنیا اور آخرت میں بھی یہ جو سیاستدان ہیں شاید ان کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہو یہاں پر آ کے؟ جی کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ 5۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ قاری صاحب نے مسجد میں تالا لگا دیا جہاں پر آپ نماز کے لیے جاتے ہو، تو اس وقت کی کیا کیفیت تھی؟ اس ٹائم تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجدوں کو یہ تالا لگ گیا جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا ہے سن کے کہ جو ہمارے وزیر وغیرہ ہیں ان کی فری بجلی ہوتی ہے اور مسجدوں کو یہ فری بجلی نہیں دے سکتے، ان کو سارے ٹیکس ہی مسجدوں پہ ڈال دیتے، تب بڑا دکھ ہوا ہے۔ اگر یہ فری بجلی نہیں دے سکتے تو سولر پینل تو لگوا سکتے ہیں نا۔ بڑھتی ہوئی جنریشن جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے گی، نماز کی طرف آئے گی، تو آخر ظاہر سی بات ہے ان کی آخرت بھی سنورے گی، تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں تو ان کو یہی میسیج دوں گا، یہاں تو مسجدوں کے بل فری کر دیں، یہاں ادھر سولر پینل لگوا دیں۔ قاری صاحب، اب مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، یا ہمارے پی ایم صاحبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج ہے، کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جتنے بھی صاحب اختیار لوگ ہیں، صاحب حکومت ہیں، چاہے وفاق میں ہیں چاہے صوبوں میں ہیں، یہ صرف ہم ایک صوبے کی بات نہیں کرتے، تمام پاکستان میں اس کے جو 4-5 صوبے ہیں ان کے جو وزراء اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہیں ہم یہی کہیں گے، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارا ان پہ کیا زور چلنا ہے کہ یہ خدا کے لیے جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں پاکستان میں، سب کی بجلی فری کر دیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے کہ تمام مساجد ہیں یونین کونسل لیول پہ ان کا ڈیٹا لیں، ان مساجد میں جتنی بجلی استعمال ہوتی ہے اس کے مطابق ادھر پینل لگا دیں، اور ہمیشہ کے لیے جو مساجد ہیں ان کی بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ جائے۔ آپ کو جو پتہ چلا کہ مسجد کے تالا لگا دیا گیا مسجد کو، تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھیے، دکھ تو بہت ہوا کہ اہل محلہ نے مسجد کو بنایا، وہ خود تالا لگا رہے ہیں، دکھ تو بہت ہوا ہے کہ یار چلو کسی نے گھروں کو، ہم غریب لوگوں کو معافی نہیں دے رہے، آپ مسجد کو تو معافی دے رہے ہیں۔ مسجد کا ایک کام ہی یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے بچوں کو نماز پڑھائی جائے، بچوں کے علاوہ جو بہت سے اہل احباب ہیں، جو اہل محلہ ہیں، وہ سب یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن بل کی ادائیگی کی وجہ سے یہ مسجد جو ہے اس کو بند کیا گیا۔ مولانا نے، جو یہاں کے مؤذن ہیں، جو یہاں کے مولوی ہیں، انہوں نے اس مسجد کو تالا لگایا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ہماری بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ مسجد کو جو ہے کم از کم مسجد کے بل جو ہیں وہ فری کرنے چاہیے، یا ان پر جو ہے وہ سولر پلیٹ سسٹم لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔